Kande to yebisaka bino Marisha Pro TV nde likambu Marisha Pro TV nde problème boya non lela olobi Marisha Pro TV yo bana poto partout dans le monde batu balanda biso na 5 continents kaka nde to lobaka basa kitoko na kati ba pesa bino masolo elengi bozo sepela nango na chaîne Marisha Pro TV babi Marisha Pro TV nde makambu tala chaîne oyo et ça la bino ba bien et laksa bino bilora bien Marisha Pro TV nde makambu on est là pour vous tokozala wana kaka pona bino ba o wapi bolinga publicité na bino talema ba o wapi bolinga film na bino tekama ba o wapi bolinga ba star na bino bilonga na bango tekama na Marisha Pro TV. Merci beaucoup en tout cas Marisha Pro TV. Ba gros bisous, ba gros bisous. Elle appelle ça tout le monde les portions à sauter donc quand même qu'on va faire décision bien on a dit tout qui est là quand on morti que biso dit que biso va te bosso tout pour filer ma parent mais je comprends qu'elle est décédée maman avec ça maman n'a pas parlé là oui dit que dans faute non les tous les familles là parce que tant ta faute non a dingolé là hôpital ici à non bien sûr quoi maman coupi il y a mon ko comme si sur papier à cause de ce biloko pamba tout le bani la belle bango bazu décision ya kwa biso libanda et en plus na ba maman l'équipe ba ndimi makambo noko maintenant to sani mi vous to kengi alors peut-être que c'est la photo pour le moment que je suis dans la tête et tu peux que le tu la cimetière plus ma photo maman je là la belle c'est l'autre il va bien comme il ma c'est pour ton sani ni vous to continuer chez mettre au monde dans la police là ton là mais tout qui va plus d'abord pas dire son famille moi mais il dit que biso doit pas nous attends to que pas bon il m'a biso terre maman ndeka na ebisaki yo makambo oyo bana oyo komeka kokota ngo soki mukete donc soko mama miko tsama metamela bangwana moni yo to beba no mabe po ena no bana oyiba ena baza ena bandoki nanu de 1 de 2 baba moko to so bangoti donc ne to suba bien na bango ba bien tata na bango ça eza bangoti ça eza bandeko na biso ba me ko tsama kam matamela bango ati de je pas la ninga ye best makambo oyo solo ba foyo loba monga ku desina kanisa kana mukolo bana lati mama ba kufa ba yebi cause mama ba kufela mais comment bana moko boye ne bi tiro le bande nini kaka maman a malade moko 2 jours bou perdre wa taille donc ne bi ti so le benon de nini yele beso mo biloko oyo tozwi oyo ngala moni to kabloka biso mbale pour jamais que bana ba koso bo menga oyo yale biso tiki eke simba te pour bana ba sa grande bandoki. C'est bon. Ce qui est au linga, bah on a le linga, bah tu prends la bonne, on a pris la coupe à la main. Bon, c'est bon. La monica auto de soi que c'est bon. Na mo tsala ko. Na ko na uza na selemba wana. Donc tout ça on va le faire. Les deux mutu ka tipo wana ngako na otambo na ngako nanu. Wala sema no ngbe azainde kwa ngai. Na mfura tambo na ngo. De toi kuti bona sala na lemba wana. Na mmeka kuto yo katike yo, bayaki kuna baba so ibu. Na mmeka kuto yo katike. Lemba la kuchika lemba na tina politique kuchona mbogo na yo. Bon, ko ta salo wana ya makapani. Muhimu sana. Na moni wana akuna pia na mwana mwasi. Yeye ka kwa sala kafu. C'est bon. Wana tout le monde tout ça doit pour vous bien non? Bon, moni ni tu dois ça. Malembe, pona hivi kwa grafa no isama kama bele. Bisa susu makambo eza kitanga mininyo garage na ye. Garage na c'est ça ba kadrango. Wana utana na utaka kutoa noko na biso ba kadrango. En tout cas, yeba kusoma kambo nyoso ba me ko tsama makolo pana yote ni pana ngai. Pona yeke ba sima kambo ba kumbuye biso. Na baboy, omo lupango wana, wana buko lupango wana. Ponga buko lupango wana isa ngo pana ngai te.
vraiment okende d'ailleurs okende tel d'ailleurs makamnisi d'ailleurs na lupango wana ko yebango ponde singa bana na moi sina ko kela la kama kama lupango wana ti yo sa mo mbali fo landela ngo bana opi bazali kama mayesi omwe ba ko ba mikolo mo batala pe balandela ba makambo wana tellement yo sa ko mo mbali sabe mkolo ya kende la ndebonga ka pelo tela kanga tamu ndela kunda zo landela makambo ya kufaka mwana mwana uza reso na mwana sura kende siko ifa mettre kama kwa na lemba ala ndela makambo wana ba ego petit là ego pas elle te prend la côté et bonjour et je vous elle va vous voir ya boli pa ko yo ka salba ngo ma tika ngo eza biso nyonso a fota pa lezit et petit là elle va vous et petit go et on va go la carte oh papa et pas go le tout et pas lagi et tantini yasikana ukambona mwana mami bosa bibi na mwana bosa bakizengi ngana wena na nzala botela funa na lianano ngoba bosa boyese plisa ngati bopi akanda mo foki uzo batike to sikizenga fami foki luka ngana lia la ngo uzotama mwa tiki musani yo sala bato yimdo oza mwana mwa komene sikien ola ubi bana bakinga lo ba basi zalaka kwa ndo mtema ko ngana petit là et petit là Hugo Hugo mo de mo de aya eh loco Hugo la iba la ti aya sala ka mwana yo ga yo sala ka mwana amana ka ma jamba o saleza mala mbonga jamba Ebo. kela pa ma Hugo mo to ha ka de dembe ele lo Hugo ti la lo ko ya sala mbonga ba jamba so yo mwa ba ile shia me mona ngoma fo la mona tie sala mbonga la titale so mo ade mo dile amba malo ba kela su ndeni ya bolo ba teni petit là Hugo no lo wa te ta pa la ya mal pa so de sabu o bo pia na kanda de jo tati no ba doko ma ko sa mo jamba yo te la de ka sa yo Esto te la dogo. Hello, kupia. ya ta bolo ngana la ngo ba jamba sikuka sina pesa mo ajamba yo nada mbongo na ngala nzala ngaza kupa pesa mbongo nele kufanya bilo yuzo no bangala pesa mbongo ndia yapo ni boy ko baka ngonda nele kandia baba do figa ngafanya kizengi kwani Hebe tioga. Hello, gadi. Enga tuna baby. Enga kweti. Hello nanda goyo. Hebi no vale. Mo lo teta. mechina nga moni yo so ba teka ba ta na mbonga musika na teka na toka mbonga jamba eba yo vino ka ba fufu mecha ba ba lukat Yabia. Yo le mo wote. Bugoma. Emo bela de. Na ya no. ya buchina ba mbona Yagi. Yagi no go vale jeji. Ningola la. Heti mo betla. moni yo so to ke na wa problem de kele no ka pona mutu mechina mechina nga sela to ke ngala to ke ba ma jina ta na la mo hata mo yo pasinga nzela a pecha nga za lesko Kande toyebisaka bino Marie Chapeau TV nde likambo Marie Chapeau TV nde problème boya non lela olobi Marie Chapeau TV oyo bana poto partout dans le monde batu balanda biso na 5 continents kaka nde tolobaka basa kitoko na kati ba pesa bino masolo elengi bozo sepela nango na chaîne Marie Chapeau TV babi Marie Chapeau TV nde makambo talaka chaîne oyo esala bino ba bien elakisa bino biloko bien Marie Chapeau TV nde makambo on est là pour vous tokozala wana kaka pona bino ba o wapi bolingaka publicité na bino talema ba o wapi bolingaka film na bino tekama ba o wapi bolingaka ba star na bino bilongi na bango tekama na Marie Chapeau TV. Merci beaucoup en tout cas Marie Chapeau TV. Ba gros bisous, ba gros bisous. Il est qui? Il nous comprend que ça jamais à ça là. Donc papa ça là qui a wa. Donc
ayebisa ki biso motindo papa le kayeka papa le mutonga yeka ka donc azoka bominonga papa biso akende en plus papa qui a un testament ba bien le toti que le papa pour tout a donc à cause de biso ça qui faut yeba non jamais boyo kanan era yoko zo no biloko yo ya ne me ozaki na wa me kana go yebisa ngo zaki wa era yoko zo biloko ya ntonga yaki akokuta ngamuna zaki na ndao aina avocat ote bomengo do bomengo no sopa tikaki ezana maboko na ye do otanga na biso na lupang awa do ezana maboko na ye do na kopone pete suka et Jackson yozo condamné ya Neymar et en plus ya Neymar zaki ne lokolo bati parce que bango baza papa ya Neymar ko côté na papa ko yo moyebi ndi bazala matata ba ina ba avocat ba lobi ke ba yele sur papa atiki le kuba fa siko na minito ma yo kana ta Esther bozo kama pour Esther so na minito awa bilo ni ka to so a ya rien de spécial ici to vanika awa tika to vano nelo ba do abuyi koyo kelangai do na kopone pete do papa ko sala ka seki recto ni ils ont grafté le corps bango bazuba bien papa ceux qui ont dit papa ndo sunga biso ils ont grafté ok d'accord Esther yo tika là elle m'a trouvé de tout là récupérer quelque chose na tani na tiko cash puis toi va venir pour ça même quand on sa famille ko tika de venir pour la akonga na mukolo devine to la Esther et tout ce qui ok Esther est tout sorti en faisant la et Jackson il vous a fait boké où non même pas on arrive tellement Tuna, chef. Mais pourquoi vous ratez le champ? Chef. Bon, on a ce que tu as quand on a munitions, mais tu as les 5 ans, ma casse, le roi fait, ceux qui m'ont dit, on n'a pas quitté. Mais maman, on a les lits, bon, on est et pourtant, les gens à chaque fois, sur votre mission, voilà, maël. La comptable l'esprit, la table moral, tout. Mais comment pourquoi ça? Pourquoi rater l'eau à bongo, mon temps bon, belé? Et puis, je suis là, on a sauté comme la Niponie. Chef, il faut que tu aies bisouté. Rappelez la canda, ma belle. T'as pas son zoie qui meurt. Son zoie qui l'a rana. Bah, c'est là, tiens-moi qui m'a ma belle. Bon, Boka, je le vois paniquer dans mon pied. Ouais, mortel. Bakenda to panzana te, bakenda to bunga pete. Parce qu'il mortel. Moral ya mwana. Bino Boka. Et il y a tout mission pour ça là. Ngamoko no zalawana. Wa bino borate, ngamoko no zalawana. Pena kampisa wa muto meka. To bolai. Eh bongo, ngafuna bete bele pona boma pebele. Avant akima poto. Nake ovanda kuna. Ngatuna baby na lobe ngona ko boma ana campus. Peso na beti a ma famille na ngavanda akotote. Voilà kan. Pourquoi? Wasa ni mortel. Baye. Kapote mer, kapote mer. Mère chef. Mais là, son deni kasuna koti ka abin su la kanda. Tona kanda makasi. To ratelo ko mamu tuya. To te soko mona minitio. Mais maman ne sengo. Na pas de sengo tika na mai cha makasi. Mère, faut la vie très bonne na ko mi ba ko to. Mère. Madame, regardez, vous comprenez? Là, je suis notre mère, nous allons nous battre la mère. Et là, soit nous sommes amoureux, nous sommes amoureux, vous comprenez? Mère morale. Ok, j'aime. Tu n'as pas. Vous comprenez? Morale. Tu l'as. Maman est là qui fait la salle à la libre. Tous les mois, tout le monde la couna. Dans les liens est là. Et tu n'as pas besoin de voir c'est mon gars na campus là tu n'as bébé faut créer à makasi ka kumisa. Tu n'as bébé. Na mo ka tio mo na le ka tio. Comment attends là ah mais si tu me la côté mon na mbonja ko ba mi lichette. Mwenye bakanda. Jenny, je crois que tu vas avoir un message. Tu vas avoir un message. Tu vas réfléchir, maman. Papa, malémiki. Na bengi. Ça va, ça fait comme un couple. C'est pas des problèmes, ça, maman. Jenny, il y aura un message qui est appelé Siko. La belle aza mwana moko, lisu nanga moko. Na linga ka blague pas la belle. Donc, yi musalate. Et lui, comment on va pas en classe, qu'on lia, pongi c'est fini. Donc, ndaku, makama bilama, nyos na musana yo, na mutuna yo. Tokani?
franchement, je dis, tu n'as pas de bongo. Moi, bébé, ça va? Maman qui peut appeler sur ma classe, ok, ça va? Mon boulot n'est pas possible, maman, on a tout fait à 5 bongo. Aujourd'hui, au père, si moi, la bongo, allez à quai. Chérie, on se doit qu'on a fait la bongo. Ça va? Ça va, bébé? Courage, hein? Bye, bébé. Ça va? Hésitez. Comment nous avons pour la c'est loco. Vous n'avez pas le courage de dire maman, papa, bébé, na yo maman na yo. Na sindo lié maman na yo. Ta kebe maman. Kanga. Dis maman, est-ce que nous n'allons maman là? Moi comment il s'en non il bâti. Maman n'a pas kufa. N'est pas malade maman n'a pas kufa là. Maladie. Saya bisa sepina bama mama nanga. Melelo yo benga ngati ngamna bama mama nanga. Mama. Mama. Na moni to como saba ji. Tellement la vanda ta yole la ka. Moi je lelo. Wana siko kendeti. Ni soit disant classe on t'attend dans mettre la tolo classe qu'on y a pour les filles. OK pas été. Bandono basanya na tsewana osilisi yoka ngai yokolo manika ba sapalo kema simote vanda lolo osilisi basali oke bimisi bila ba nyoso ya na chambre ba dra ndo nyoso kaka bilamba foniki ira mama kale no RV là 7h on 7h tito kuma 12h au bandit à Colamba si ba 15h 16h au coso ko la lifiko ko lia la yo lo le tomo to yo kan yeah lumya na pangusa ndako le na komba ka ndako peta bopo na lembi lumya pangusa le na pangusa Orange, oh mon moisi. Lobi le coupon c'est ndaku dans le lo mon pense ndaku zate. Komba kemba mbonga mangano to kipeji. Ya ngapela ngina posa na kipeji. Umwana na la belle yana ndoki ana linga kuyete. Anyu kole yana bisu teni yana sa konji. Nita bona kuna kanda kana zakina bato na ke kuna pana ye. Mais yalo ko zui kanisa to kende. Eza bien. Ngapela sa to ndina okena ke lobi la muni ya fuka ya Jennifer bengaka mwana na Benny Foza libana ndako wana po aza ndoki mwana na olile biso ya suku yebso kufita biso kotelenga nati ya wana mama Ntumba moi sa papa je vais senga ni ma kotelima bona mwana na yana tuna poti mobali OK soki mwana soki lelo mobali ya jena kufi to bénéficier de l'eau yango le quoi non mobile profiter tout ça tout ngana kero décider ka moko moi la photo foi jena benga nika yisolo ko buya de to apota ti ako ko bokla mo na mbadala ndini tene ma police kata ne jenda ko kadi yana na de to mnene mo ba mo na ki kwa mo wa ki ndini ko mama to o so ne bilanga ko ne jenda ko ne te bien on a agi sur le terrain sur le kai OK kabore on tena on OK kabore tena sede na kana tuma lo kuna nikuta kama na hivi Jackson atuenda kabisa ndio tano utagiki na class ndio tano padiki bagizima na uti esta ndaku tuta bagizima ya famiki akina campus kwa hiyo mamone na obangela kumbe yu oyo za bongo ebo ina campus misu de pai mona mwasa de kake ka foli mo yebi ka to pesta shop na mtimi izabia timu kama kambele kana ya campus ya kuna basi kuna nini kuna na kyanga ngala yebi obia yande kuna ngai na yebi obia mama na siko tena mtu akizala campus ai yebi obia yo ni trop de mama basi fo mona kama mona batelegi wala wala sebena hivi wala sebena hivi donc wena kuna kutena mama ode alisema ni mapesa yote na campus na kuuza mayai ndio baba mode este yo ngalo ndio ni ni bayana eboke na
Botana bien. Yo a mystique. Là on va mystique. C'est la lesco. Bonjour maman. À l'université na Pambo ya papa ya. Oui, toi là pas. Ah, na tuna, na pe kumbra kabelo. Bona chambre ni na ngumba. Nga chambre numéro 3. Bon, ngai naza numéro 6, na chambre numéro 6. Comme na ngai Neymar ondeko na ngai Jackson. Ondeko na ngai Jackson, toyi na kata omito botana. Ah, et si on ose le code bana famille le quoi bino. Ko anga sala na ngaka moko. Ndina mo plus plan CP makas. Et tout, mo ni kandi boteni awe. Yo le la pete yo mbote na tout le ko ba pa. Tout donc que c'est fait pour moi là moi sur quoi yo na comme ya kabelo et tout c'est ni sauté. Merci. OK, d'accord, merci. Oui, tu vas là. Moi madame. Depuis toi na craqué fou. T'as apporté la télé mystique na pole son tout Jackson. Lambe na ngai. Maman na ngana kabisa parce que tu basalia. Neymar. Ah, tu vas pas Non, tu tout là. Yima kuka na Esther. Ah, olule ba ko Esther na ye. Na le Tu penses que tu na kabisa basalia Jackson. Mana luka petu. Moi madame le baki. Moi madame le baki. Est-ce que na luka petu yo? Apporté na makasi. Jackson. Mana la déplacer qui. Fina yo. Tu que quoi Jackson? Fina yo, ngana wana ndauti. Tu que Yo bali ngoma ngoma clip na biso nanu abela ngoma matani oza ko ya yo boko tana ngoma musunda ya ngoma ko vérité osuma bakange basina ko tango bino bosekisa ngani oh bino ngana ko pola bino te ngake naka ko luka bo bino boliaka oh we bate biso to ba fazera yo ngana lo ba yo mwana ngai petsana tombata yo mwana to bomba asa bisela do kona ko ali bomba to ko mwana ngai ya so beti ngai mama yo ozela na sa bodo na sa bina kwa beti na sa bina kwa beti mata na sa na sa mwana na beti zela na so na sima na yo ele sa yo mama yo mama chef yo mwana chef c'est mon tuteur yo c'est pas mon Dieu yo peux dire ça parce que le ministre yo na ko tio do bela kacho bela kacho bela ko yo iswate oso no kisa yo oso no ba ndenga mso skule simba note pa bela osano nini boya le mvuma biso non mais asamba mala na souci fort souci moi son na raisonner gali comme les père ma poso le la mère na ya oh le date asamba boya yo ngakutu akwana lo balika mona lo ngona no ya ngona za ngona sali kama vile ngole la ilamba mai bongwela ngona sali kama na kana na kwa ngoto kwa ya mapete mapeso so kisa ngona ngane na bo ngala na desa kwina nata pechuma bena ba fwa pecho kitoko pele natala ko dana kana kabisi ba ni bale côté la bouna na cheka na seka ya ba na lia pechana tala lia ego mais ça yo kama biso après on va pas pêcher biso fundi nenu na kama fois fazer sama na ashina yo peja ata utindeni na moto ba fazer oh na ashina yo sala ke ici oh asama ata il faut tele me yo kama sheni bakamondo kosani sheni bido oya kuya kota kala ngai ngane la ba ko buka mimi bo yo beka tu acha yo ko feta mambo ngala asemo asemo ni mo ko la de me gala Malembe, wala na wasi masi. Malembe, kinde yona. Kinde. Yona, malembe. Et
kande to yebisaka bino Marisha Pro TV nde likambu Marisha Pro TV nde problème boya non lela olobi Marisha Pro TV yo bana poto partout dans le monde batu balanda biso na 5 continents kaka nde tolobaka basa kitoko na kati ba pesa bino masolo elengi bozo sepela nango na chaîne Marisha Pro TV babi Marisha Pro TV nde makambu talaka chaîne oyo esala bino ba bien elaksa bino biloko bien Marisha Pro TV nde makambu on est là pour vous tokozala wana kaka pona bino ba o wapi bolinga publicité na bino talema ba o wapi bolinga film na bino tekama ba o wapi bolinga ba star na bino bilongo na bango tekama na Marisha Pro TV. Merci beaucoup en tout cas Marisha Pro TV. Ba gros bisous.